गुरु परम ब्रह्म महिमा अलेख प्रभु शरण शून्य प्रभु दया करंतु अखिल जीवकुल रक्षा करंतु महाब्रह्म महिमा अलेख अलेख अलेख। सज्जन ज्ञानी भक्तवृंद आज आसंतु देखिबा विश्व प्रसिद्ध महिमा धाम विश्व प्रसिद्ध महिमा धामर विश्व प्रसिद्ध सत्य सागर ध्वनि मंदिर। ज्ञानी सज्जन भक्तवृंद ये जो दृश्य देखुंट ये हेउची विश्व प्रसिद्ध महिमाधाम शून्य मंदिर प्रांगण रे थिबा श्रुति ध्वनि मंदिर। स्वयं शून्य प्रभु सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म परमात्मा सृष्टि रक्षा निमित्त सृष्टिर जीवकुल सर्वमंगल निमित्त सो शून्य ध्वनि स्थापन करथिले। सेही शून्य मंदिर प्रांगण रे जागार संकीर्णता जोगु महिमाधाम आश्रम मंडलर दक्षिण पार्श्व बृहत ध्वनि मंदिर निर्माण करा जाई शून्य मंदिर ध्वनि मंदिर ठारू से अखंड ब्रह्मध्वनि की आनी एही नूतन ध्वनि मंदिर रे गर्भगृह रे स्थापन करा जाई अछि। प्रतिदिन विश्व जगतर सर्वमंगल निमित्त त्रिसंध्या नीति हेउअछि। ध्वनि रे प्रत्यह आहुति रे घृत नड़िया चंदन काठ झुणा चुआ अगुरु इत्यादि जगतर मंगल निमित्त आहुति करा जाए। सेही दिन ठारू प्रतिवर्ष माघ मास शुक्ल चतुर्दशी तिथि रे महिमा महोत्सव पालित हुए। सज्जन ज्ञानी भक्तवृंद देखंतु विश्वर कोण अनुकोणरू छुटी आसीथिबा श्रद्धालु भक्त मानकर केते जनगहली भिड़ आज चलचंचल हो उठी विश्व प्रसिद्ध महिमाधाम ध्वनि मंदिर। देखंतु भक्तवृंद यही लोकारण्य दृश्य जो आड़े देखिले सारा विश्वर कोण अनुकोणरू केते श्रद्धालु भक्त जगत एकत्रित होई गुरुगादी महिमा जोरंदा विश्व प्रसिद्ध ध्वनि मंदिर प्रांगण रे लोकारण्य हो उठी। खाली महिमा नाम गुरु ब्रह्म महिमा लेख नाम शब्द रे त्रिपुर प्रकंपित होउछि। चतुर्दशी तिथि महिमा महोत्सव उपलक्षे मंदिर गर्भ भितरे जलुथिबा अखंड ब्रह्मध्वनि आज श्रद्धालु जगत भक्त दर्शन निमित्त मंदिरर चारिद्वार रे स्थापन करा जाई अछि। देखंतु ज्ञानी भक्तवृंद केते सुंदर कि आनंद दृश्यमय केते सुंदर भाव रे सही मंदिर गृहर चतुर्दिग चतुर्पार्श्वरे चारिदिगरे अखंड ब्रह्मध्वनि जगत भक्तंग कल्याण निमते स्थापन करा जाई अछि। श्रद्धालु भक्त माने आनिथिबा तांकर घृत लड़िया चंदन काठ झुणा कर्पूर धूपकाठी इत्यादि को बाबा माने अति सुंदर भाव रे तांकर मंगल निमित्त तथा विश्वर मंगल पाई प्रभुंक पाखरे आहुति करुछंती। प्रभु नाम धरी केते सुंदर भाव रे देखंतु बाबा महोदय घृत आहुति करुछंती विश्व जगतर मंगल निमित्त अखंड भाव रे प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करुछंती। हे मंगलमय प्रभु परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म आपणकर धर्मधाम आपण रक्षा करंतु। हे महाप्रभु हे विश्वपिता हे विश्वपति परमेश्वर ये विश्वर सर्वनियंता ए प्राणी मानकर कुझटिका दूर करी सत शांति दया क्षमा समस्त हृदय रे स्थान पाऊ। समस्ते एक परम ब्रह्म को स्तुति करंतु समस्ते एक ब्रह्म को भावना करंतु समस्ते एक ब्रह्म रे शरण पसंतु। समस्त प्राणी मानकर कुझिटिका पापपता सही ब्रह्म नल रे दहन हेउ समस्त हृदय रे आत्मा भाव जाग्रत हेउ आत्मचेतन समस्त पाखरे समस्त हृदय रे सचेतन हेउ। हे प्रभु परमेश्वर यही भरी भाव रे महाप्रभुंक पाखरे बारंबार प्रार्थना करी ब्रह्म नाम उच्चारण करी अति सुंदर भाव रे ब्रह्म अग्नि रे नड़िया कदली घृत को आहुति देउछंती। विश्वर मंगल पाई बारंबार प्रभुंक ठारे जणाउछंती। ये हेउची सेही सत्य सागर ध्वनि मंदिर। देखंतु केते सुंदर भाव रे
ସେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳୁଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗତ ଭକତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନର ପାପ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିକି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାବା ମହୋଦୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିକି ଜାଗିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଲାଗିଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଇଲି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ମୋ ଘର ଏହି ଭଜନକୁ ଗାଇ ତାଳେ ତାଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କି ଆନନ୍ଦ, କି ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମହିମା ଧାମର ଚତୁର୍ଦିଗ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭୃତି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଡାକରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଅଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେବଗଣମାନେ ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପିତାମାତାମାନେ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ହେଲେ ଆସି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ମାନବ ଜନ ସମାଜକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ ବା ମାନବ ଧର୍ମ, ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ବିଧାନ ସାରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବା, ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା, ନୀତି ପ୍ରତି ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଅଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯଥା ସାକାର ଅଚେତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିମା, ଦେବାଦେବୀ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ର ଫଟୋକୁ ଭକ୍ତି କରି ପୂଜା କରିବା ନିଷେଧ କରି ଅଛନ୍ତି। ନାଟ, ଯାତ୍ରା, ସିନେମା ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିବା ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ବିଧ ଆହାର, ରାତ୍ରରେ ଭୋଜନ, ବହୁମେଳି ଭୋଜି ଅନ୍ନ, ଛୁତକ ଗୃହରେ ମୃତକ ଗୃହରେ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଅଛି। ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସାଧୁଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଗବ୍ୟଘୃତରେ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବିଧାନ କରି ନୀତି ନିୟମରେ କରାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ନ କରି ଦିବସରେ ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ ସଦାସର୍ବଦା ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହା ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି।
ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟରେ ସଦଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସତ୍ୟପଥେ ନିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ।